Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Euh, je ne voulais pas passer à côté d'une certaine occasion que nous offre le Kiddab par excellence, ou Yahya. والله كاين على بالك كاين شي ناس هكا يكذبوا بصح يوصلوا هكا واحد النيفو يحشموا. يقول لك لا هذه كذبه كبيره ما يامنونيش فيها. Mais كاين شي ناس اللي non c'est bon ils ont tellement menti qu'ils ne peuvent entretenir le mensonge que par le mensonge. C'est bon يعني trop tard pour faire demi-tour, trop tard pour revenir quelque part. Et plus le mensonge est grand, plus malheureusement on a tendance à le croire. Ou à faire semblant aussi de le croire. Et donc on réplique à quelqu'un qui se reconnaîtra, je vais dire que l'insignifiant citoyen que je suis a décidé juste de prendre l'article de Ouyahia. Je vous laisserai le lien. Il a apparu sur Al-Watan. Vous le lire, هكا ونعطيكم un avis insignifiant. Bon, c'est هذا اللي لحقت اللي قديت عليه والله ما عندي ما ندير الله غالب. Donc, le ministre d'État, directeur de cabinet de la présidence et de la République, le titre. Ministre d'État ou directeur de cabinet ou président de la République ou رئيس القوات الجوية والبحرية Ahmed Ouyahia a affirmé vendredi à Alger qu'il n'y aura pas de retour du Front islamique du salut dissous. قررنا كاج الهضرة. Donc, il leur dit, je vous confirme qu'il n'y aura pas de retour du fils dissous, a déclaré. Dans une conférence de presse, M. Yahya qui répondait à une question sur un éventuel retour du fils sur la scène politique. Donc, bon, déjà, le titre du film indique tout. Mais le titre du livre, plutôt dire, indique tout. ما يسقاش تمشي تقرا تكسر راسك تضيع وقتك باينة. Quelqu'un à qui on a demandé, soi-disant, d'élaborer une nouvelle constitution dans un esprit de concertation. هذا quel droit il se donne هذا شكون هذا اللي صاير راه مقرر déjà يسمى هاد la constitution elle est déjà préétablie déjà le fait de dire بلي الفيس يولي ولا ما واش دخلك انت شكون نعرفوك شكون جو دير مي خلينا نهضروا على لو تيتر ministre d'État ou directeur de cabinet de la présidence de la République. ننساو باللي انت هو الكلب تاع يحيى السبع تاع يحيى سمعوا لي والله بون نساو باللي انت هو السبع تاع يحيى علينا هذا كوتي. دونك نهضروا على لو تيتر هذا باللي انت راك en concertation tu demandes des gens à différents واش à moins que راك كاتب الدستور هذا وراك تلغى لهم باش تقول لهم كي تهضروها واش تقولوا. Ça, c'est une décision qui ne t'appartient pas. Elle appartient au peuple. استفتي الشعب إلا بغى يولي الفيس يولي بغى ما يوليش الفيس ما يوليش. استفتي الشعب تاني على الأفلان إلا يقعد ولا ما يقعدش. باسكو الأفلان اللي نعرفوه واللي كذبوا علينا عليه إلى ليبري لو بيي باش يدخله تحت الاستعمار الأفلاني دروك. استفتي الشعب تاني على الأرندي إلا يقعد ولا ما يقعدش. Le parti qui a regroupé un amas de voleurs et de corrompus et de corrupteurs من كل فج عميق. بعدا كي نلونسيو هاد la décision, la confirmation du retour de qui ou qui doit rester, qui ne doit pas rester, autant la faire sur un large éventail. ولا صاي دروك الفيس هو vous voulez focaliser الفيس vous voulez focaliser tout le discours هذا نتاع لا كونستيتيسيون على هذه مسألة الفيس وكأنه يعني الدستور هذا مشكلته الوحيدة هي الفيس. L'Algérie ne vit pas les problèmes d'exaction contre les droits de l'homme. انت اللي كنت من القتالين par exemple ومن الناس qui ont promulgué القتل و qui ont évoqué ما نش عارف دار dans la propagande etc. Ça serait intéressant de trouver واحد البنود هكا qui interdisent par exemple ceci ou اللي يحاسبوا الناس اللي داروا par exemple. Ça serait bien.
Mais non. Bon, je continue. Monsieur Ouyahia a été chargé par le président de la République Abdelaziz Bouteflika de mener des consultations en cours sur le projet de révision de la Constitution. Donc, comme je vous l'ai dit, mener des consultations. ما تكتبش انت الدستور انت شكون يعني انت في اطار الكذب ما تكتبش انت في اطار الكذب ما تكتبش خلي القالب اللي حطيتوا روحكم فيه قعدوا فيه d'émettre une décision ça veut dire que راه كاتبه المهم il a indiqué qu'il partageait les mêmes visions politiques avec le premier ministre عبد الملك سلم سبحان ربي العظيم وكأنه زعما غادي والله واش بغيتو تختلفوا انت وعبد الملك سلالة صافا با نو قال له شهادة الكلب شكون كعالته صاحبي الله يهديك المهم والله جو مدوموند هذا لو جورناليست اللي دار هذا الاخر كيفاش كومو إلا بيو ترانسكرير هاد المهزله دونك قال لك انتروجي سور لانفيتاسيون en tant que responsable en tant que personnalité d'anciens dirigeants du fils dissous aux consultations sur la révision de la Constitution. Il a souligné que la démarche du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, consiste à rassembler tout le monde dans le cadre des lois de la Constitution et de la République. La démarche du président de la République وعبدالعزيز بوتفليقة يا وليدي السيد ما يعرفش حتى لا مارش باش يدير لا ديمارش الله يهديك واش راك تقول يا السيد ما يقدش يمشي لي طوالات ديمارش ما شي با انا واحد ما يقدش il peut pas marcher il peut démarcher c'est nouveau ça ne se passe qu'en Algérie souriez vous êtes filmé. Donc, Zied قال لك الهاشمي سحنوني invité aux consultations sur la révision de la Constitution a fait partie des 3 dirigeants du FIS et a eu le mérite d'aller à la télévision déclarer que la démarche de son parti allait conduire les Algériens à la catastrophe, a-t-il ajouté. شوف يا سيدي هاشمي سحنوني هنا je tire الفرنامة يعني je laisse les gens du FIS répondre لهاد المهازل و définir leur position واني غير نقولها ونعاودها راني في 50,000 مرة une position officielle وراني جاي على la question parce que vous êtes en train de laisser grande ouverte la porte لهاد البوفوار دي مالفرا باش يلعب كيما يبغي ويريد. قال لك en 93-95 nous avons tout fait avec les dirigeants du FIS pour obtenir un appel à l'arrêt de la violence. شوف اخويا والله لا تقول حنا مانيش عارف وين كنا عايشين 93-95 بورتو انا كنت نفوت سيرفيس ميليتير وكنت ناكل في الحر على ليبوك هذيك ما شتكش كاع ما شتكش دير دي مانيش عارف انا اسكو تو ان تران دابلي tu as tout fait tu n'as rien fait. Tu as assassiné des gens, tu as poussé des gens à se défendre. Je ne justifie pas. كاينين بزاف qui ont été manipulés. على كل حال il faut à tout prix que الحقبة هذه نهضروا عليها ماشي معاك انت. انت طرف في الخلاف، انت ماشي طرف في الحل. انت انسان قتال. انت انسان ما نحكيش عليك. قتلت الشعب الجزائري باسكو خونته، وقتلت الشعب الجزائري باسكو حكمت عليه بالاعدام. يعني انت حتى انت ماكش في الموضع اللي يسمح لك باش تحكم على الفيس ولا على غيره. الفو كيجي واحد نزيه اللي يحكم عليك انت وعلى الفيس. شبيك؟ انت ماكش طرف في الحل. سما كيفاش انايا هاني مدابز مع واحد ايا وكي نجيو للقضاء انا المروتروب لو جوج على ليستوار اللي بيني وبينه كي دايره هادي. يكونتينيو يوكلوا الناس من ودنيهم. بون il a relevé qu'au lendemain de l'élection de monsieur Liamine Zeroua, le président de la République, Madani Mazrag, qui était le chef de l'armée islamique du salut, a envoyé un message dans lequel il a appelé à trouver une sortie. Madani Mazrag, il a appelé les gens ولو وقت Liamine Zeroua. شوف يعني حتى دروك vous voulez à tout prix lui acheter une nouvelle virginité المدني مزرق القتال l'assassin criminel.
واش باغيين تبينوه باللي واش تا عقبه بن نافع ولا سيف الله المسلول؟ مدني مزراك سي ان انالفابيت تريلانك حمار لا علم له ولا اللي قتل حتى هو وسباه في الشعب الجزائري كيما بغاو يريد. وراني نقول لكم les dirigeants du PIS doivent avoir une position officielle par rapport à tout ça. Subhanallah العظيم. Comment laisser la porte ouverte de cette manière? العبد كي من دا اللي يجي دروك il veut nous faire gober n'importe quoi. Il veut à tout prix investir dans la confusion. Mais parce que vous laissez place à cette confusion. Cette relation AIS PIS لازم الدمالة لازمها تنفقى. ما نبقاوش نلعبوا. سينو رانا نخليهم يلعبوا علينا. Donc, nous avons réussi à aller à la trêve, ensuite à la concorde civile, bien sûr, et enfin à la réconciliation nationale, a indiqué M. Ouyahia, qui dit être témoin et acteur de cette période. Témoin et acteur et architecte et applicant et exécuteur et exécutant et tout ce que... يا ودي يا راجل انت راك راني نقول لك بون على كل حال على ليبوك انت ما تساويش كومون يسابيل خالد نزار ولا اليمين زروال ولا قنيزيه ولا طرطاق تو ريسوفي لي زوردر على كل حال دونك مي نومباش كو الشعب الجزائري على باله وانت على بالك والكيران اللي انت واك على بالهم تاني يعني ماشي غير بني ادم اللي على بالهم حتى الكيران على بالهم لا عمرك ما شفت بالكار ينطق في الجزائر الكار ينطق. Interrogé sur la possibilité d'amnistie générale, il a rappelé que la charte pour la paix et la réconciliation nationale a bien balisé le terrain. Donc la charte a dit il a laissé au chef de l'État une clé qui est la possibilité de proroger l'opération de prise en charge d'enfants de l'Algérie qui renoncerait à la violence. Mais la violence, vous l'avez instituée. Tout ma huma à la violence. Qui d'ailleurs vous êtes en train de vous donner du crédit à vous-même. مازال عاد هذا الوهم والكذب هذا ما شبعتوش. C'est pire que ça. Dans l'état actuel des choses, vous voulez à tout prix imploser ce peuple باش يولي الشباب الجزائري من جديد. يعاود يدخل في هذا الهم نتاع لا فيولونس. اكو داينها لو مور ديراكت. لا تأبهون بشيء. Bon, c'était une lecture de la part de l'insignifiant. Au fait راه باينت لي نبدل لو بسودو تاعي ما نوليش محمد موح نحطه لانسينيفيون. سي ميو. والله كنت ناسيها هادي معاكم. المهم السلام عليكم ورحمة الله.